أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبجنه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. तख्ती नंबर 11। अलैहिम बिवकील। बिवकील में क्या कायदा होगा? मद्द सुकून आवाज़ वक्फी होगा, इसलिए कि हर्फ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर वक्फ हो रहा है, इसलिए मद्द सुकून आवाज़ वक्फी होगा। अलैहिम हर्फ लीन होगा। कौन सा? यालीन होगा। तो यालीन ही बताना चाहिए ना, इसलिए कि या साकिन से पहले जबर आया हुआ है, इसलिए यालीन होगा।
लाम का मखरज, लाम का मखरज, जबान का किनारा और कुछ जबान का किनारा और एक ज़ाहिक से लेकर दूसरे ज़ाहिक तक और ऊपर के दांतों के मसूल है। जाइए।